नाज़रीन, आप तो सुना कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने क्या कहा, और ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो मुसलसल मुख्तलिफ अपनी तकारीर में दोहरा भी रहे हैं और अपने जो वोटर और सपोर्टर हैं उनको दोबारा से ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जहां पर उन्होंने मेरा ख्याल में जो बातें छोड़ी थी उनको दोबारा से रिपीट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने वोटर और सपोर्टर को कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया है। जाहिर है जब आप पिछले कुछ महीनों से या अगर एक साल से देखें तो महंगाई की जो सूरत हाल रही और जो एक सिचुएशन रही कि जो गली मोहल्ले में लोग बातें करते हैं उस हवाले से भी प्रेशर बड़ा था, लेकिन खान साहब ने जो एक बात कही कि उनको अपोजिशन ने एक मौका दे दिया है कि वो अपना मैसेज दोबारा से लोगों तक पहुंचा सकें। अब वो लोगों के पास भी जा रहे हैं, आपने देखा, और जो तकरीब होती हैं उसमें वो खुलकर अपनी बातें दोहराते भी हैं और दोबारा बताते भी हैं। बहरहाल ये जो सिचुएशन एक बन रही है तहरीक अदम एतमाद की, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक तूफान मचा हुआ है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन असल में होगा क्या और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे चारों ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक चौधरी साहब, क्वेटा से हमें मुजीब अहमद साहब हमारे साथ होंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख साहब भी हमारे साथ होंगे, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे रफत सहीद साहब। पहले चूंकि मरकज जो है वो इस्लामाबाद है तो मैं चाहूंगी कि तारिक चौधरी साहब के पास ही जाऊं। तारिक साहब, आप अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल करूं कि ये जो इतनी स्पेकुलेशन आ रही है उनको अगर एक तरफ रखें, लेकिन खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है उसको हमें देखें तो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, कॉन्फिडेंस कितना है या कितना नहीं है इसको तो मैं जज नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज है उसका जो माजी है और आज का जो हाल है उसको एनालाइज कर देता हूं तो खुद अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत की क्या सिचुएशन है। वो इमरान खान साहब जो अपने इत्तेहादियों से नहीं मिला करते थे, जो किसी भी रुकने कौमी असम्बली को नहीं मिला करते थे, किसी जो इत्तेहादी है उसको उन्होंने विजिट नहीं किया गुज़श्ता 3-3.5 सालों में। अब सूरत हाल ये है कि वो MKM के मरकज जा चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो काफ लीग के मरकज चौधरी शुजा साहब की जो रहायशगाह है लाहौर वाली, वहां जा चुके हैं तीमारदारी के नाम पर। कल शाम को वो GDA की जो वजीर हैं फहमीदा मिर्जा उनकी रहायशगाह पर गए। उसके थोड़ी देर बाद वो खालिद मकसी साहब जो है पार्लियामेंट लॉजेस में उनका जो कमरा है, उनका जो अपार्टमेंट है, वहां पर गए। इमरान खान साहब 2002 में जब MNA मुंतखब हुए थे उसके बाद मेरा ख्याल है अब वो पहली दफा दोबारा लॉजेस में गए होंगे, किसी के अपार्टमेंट में उनसे मुलाकात हुई। आज थोड़ी देर पहले MKM के साथ MKM से मिलने के लिए गवर्नर साहब और जो असद उमर साहब हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, एक दफा फिर MKM से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब जो है और उनकी पार्टी एक रुकने कौमी असम्बली के साथ मुलाकातें करी। हर रोज 10 से 15 MNA से मिलते हैं। कल भी KP के हाउस में जो KPK से ताल्लुक रखने वाले MNAs हैं उनकी मीटिंग बुलाई है जिसमें परवेज खटक साहब भी होंगे और जिसमें चीफ मिनिस्टर जो है KPK महमूद खान साहब उनके साथ मुलाकात करेंगे। एक MNA को आराम किया जा रहा है, एक MNA से बातचीत की जा रही है और हुक्मरान पार्टी के इजलासों में यह फैसला हुआ है कि MNAs को हर हाल में खुश रखना है, उनके मसाइल हल करने हैं, उनको तरक्याती फंड देने हैं, उनके काम करने हैं, उनकी तमाम शराइत माननी है। इसके अलावा वो जलसे जुलूसों के लिए भी जा रहे हैं। वो मालाकान में भी जलसा कर चुके हैं, कल शायद सवात में भी करेंगे, मेलसी में, हाफिजाबाद में भी जलसे कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब तहरीक अदम एतमाद बाकायदा जब वोटिंग हो रही है तो उसके लिए भी D चौक में एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर चुके हैं। जब भी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, पनामा केस के माहौल आपको याद होगा, तो उस वक्त भी जब पनामा का अभी मामला नहीं आया था, पनामा का मामला आ गया था लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था, तो इमरान खान ने पूरे मुल्क में किसी पर दबाव डालने के लिए जलसे किए थे। और फिर आखिरी जब उनका जलसा था इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया था तो उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, आपको याद होगा सारा एपिसोड, कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लाई जाए, उसको सुना जाएगा। फिर जब वो जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई तो उसके बाद भी यौम तशक्कुर इस्लामाबाद में मनाया गया था। तो ये सारे अवामिल जो हैं ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जो है और उनकी पार्टी जो है अदम एतमाद के मामले में
कितनी कॉन्फिडेंस का शिकार है। अच्छा, आप ने जो बात की है और आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि जिससे एक इशारा ये गया है कि किसी पर दबाव डालने के लिए, रफत सईद साहब, इस जुमले को अगर हम देखें और फिर कराची की सूरत हाल देखें और फिर MQM को देखें और ओवरऑल सिचुएशन को देखें, तो क्या आपको लगता है कि ये जल्द से ये तकरीर, धुआंधार तकरीर, मुसलसल अपोजिशन को और उनके लीडर्स के नाम लेकर निशाना बनाना, ये वाकई कुछ ऐसा ही किया जा रहा है? फरजाना, देखिए ये सारा खेल जो शुरू हुआ है और इसमें जो वजीर आजम इमरान खान का रवैया है, जो लबो लहजा है, वो बड़ी भरपूर अक्कासी करता है सूरत हाल की कि वो किस कदर दबाव का शिकार हैं। इसको ये ना समझिएगा कि तारिक चौधरी जो बात कह रहे हैं तो मैं उसको आगे लेके चल रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में चारों यही बात कहेंगे और यही बात अब तक समझ में आती है। वो बात कि जिन लोगों से वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, जिनके दफातर में वो जाना पसंद नहीं करते थे, और मुझे आज भी याद है कि वजीर आजम नहीं बने थे इमरान खान और वो एक जुलूस की क़यादत कर रहे थे इसी कराची शहर में, और जो उन्होंने अल्फाज अदा किए थे MQM से मुलाकात के हवाले से वो मैं दोहरा नहीं सकूंगा। तो मेरे ख्याल में उसके बाद उनका बहादुराबाद, उनके आरजी मरकज जाना, उस दिन मुझे वो सीन याद आया, वो गुफ्तगू याद आई जो उन्होंने अल्फाज अदा किए थे, और फिर वो उनका चेहरा सामने आया कि ये उसी जगह पर बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें अब आना पड़ा। फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी, जिस तरीके से उनके जो पार्टी के लोग हैं जो धमकी आमेज लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, फैसल वाडा ने कल जिस अंदाज से धमकी आमेज ट्वीट किया था, उसके बाद उनके वुज़रा के जो बयानात आ रहे हैं, वो धमकी भी दे रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और फिर जो इस जलसे का जो ऐलान किया है, तो ये जलसा अस खुद दावत है एक तसादुम को, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारी है। तो अब देखते हैं कि सारी सूरत हाल में जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि कोई फोन कॉल नहीं आ रही है, कोई फोन नहीं आ रही है, सब इस बात की वाज़ेह यकीन दहानी भी कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि आखिर में जब तसादुम की सूरत हाल होगी तो किसी न किसी को मदाखलत जरूर करना पड़ेगी, किसी न किसी को सालिसी का रोल अदा करना पड़ेगा। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो अभी तकरीर की है, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर वो सारी बातें दोहराई जिस अल्फाज के बारे में उनका खुद ये कहना था कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उन्हें कहा है कि वो डीजल का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, लेकिन उन्होंने फिर वही बार बार किया, तो वो अपने आप को एक लिहाज से उस जानिब भी धकेल रहे हैं कि अगर बिलफर्ज कामयाब नहीं होती है तहरीक आदम एतमाद, या कामयाब हो जाती है, तो अपने आप को एक सियासी शहीद करार दे सके, क्योंकि उन्होंने जब उनके वुज़रा ने उन्होंने एक बात कही कि OIC का इतना अहम इजलास हो रहा है, और चूंकि वो एक इस तरह की शख्सियत के तौर पर इस खित्ते में इमर्ज हो रहे हैं, तो बाज़ ताकतें नहीं चाहती कि वो इस तरह का काम करें। उनका गालिबन इशारा अमरीका से, उनके वाज़ेह बड़े इख्तिलाफात वो अपने शो करते हैं कि अमरीका उनको पसंद नहीं करता, दीगर ममालिक के बारे में भी उनकी ये राय है, तो अपने आप को एक सियासी शहीद के तौर पर दोनों तरह के कार्ड खेल रहे हैं। कामयाब होती है तब भी वो अपने आप को लोगों को, अपने वोटरों को ये बता सकें, और अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद वो ये कह सकें कि उनके साथ ये सब कुछ इस वजह से हुआ। ठीक है, अच्छा, जरा थोड़ा सा सलीम शेख की तरफ भी मैं जाऊंगी। सलीम शेख साहब, लाहौर जो है वो भी अब एक मरकज बना हुआ है जोड़ तोड़ का, जहां एक तरफ आप देखिए कि काफ लीग का मामला आता है, वहां विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बहुत दो बड़े ग्रुप हैं, अलीम खान का हो गया या फिर जहांगीर तरीन का हो गया, वहां भी मामला जो है वो सुलझते हुए तो नजर नहीं आते कि ऊंट किसी करवट बैठ जाए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जो है लाहौर वाकई मरकज है, लेकिन अब यहाँ के जो सारे सियासतदान हैं वो इस्लामाबाद में बैठ गए हुए हैं, और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो भी बहुत एक्टिव है और अलीम खान भी एक्टिव है। और जहांगीर तरीन ग्रुप ने माइनस बुज़दार के हवाले से जो बात की है उसमें अभी तक ये चीज कन्फर्म नहीं हुई है कि अगर माइनस बुज़दार हो जाए और PTI से लोग आ जाए तो आया उन्हें कबूल होगा या नहीं होगा, लेकिन बात मेरा ख्याल है इससे थोड़ी आगे जा चुकी है, क्योंकि हमजा शहबाज जो है अपने वफद के हमरा कल जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर जाकर उनके वफद से मुलाकात कर चुके हैं। और इसके बाद जब हमने
अपने सोर्सेज से बात की है और जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि ये मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना है, मीटिंग से पहले ही सारे मामला तय हो चुके हैं और अब जो तब्दीली की तरफ जो है वो हम जा चुके हैं और वापसी नहीं होगी। यानी कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी अपना वजन जो है PMLN के पलड़े में रख चुका है। अब रहेगी बात अलीम खान की। अलीम खान की तरफ से अभी तक वाज़ेह सिग्नल नहीं आए हैं कि वो PMLN की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उनकी कोशिशें, PTI की कोशिशें हैं कि अलीम खान को मना लिया जाए, लेकिन जो बज़ाहिर हालात नजर आ रहे हैं अलीम खान भी मानते हुए नजर नहीं आ रहे और वो खुद भी एक कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं और बन चुके हैं कि वो वजीर आला पंजाब होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वजीर आला पंजाब का भी फैसला नहीं हुआ कि अगर तब्दीली आती है तो किस पार्टी का होगा और कौन होगा, क्योंकि PMLQ जो है वो भी एक पार्टी के तौर पर आई हुई है और उनके राब्ते भी जो है अपोजिशन से जारी हैं और आइंदा 2 से 3 दिनों में जो है PMLQ फैसला कर लेगी कि उसने किसके साथ बैठना है और गालिब इम्कान यही किया जा रहा है कि जो PMLQ है वो भी अपोजिशन के साथ बैठेगी। लेकिन अभी वो वक्त देख रही है कि अगर हो सकता है उसे किसी तरह से यकीन जानी हो जाए कि यही सेटअप बरकरार रहेगा तो फिर तो शायद वो जो है अपोजिशन के बेंचों में आकर ना बैठे, क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि जहाँ पर इक्तदार होगा वहीं पर रहना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इक्तदार के साथ रहते हुए अपने जो उनके वर्कर्स हैं, जो आवाम है उनको फैसिलिटेट किया जा सके। और फैसिलिटेट करने का यही एक तरीकाकार होता है हमेशा से कि अपोजिशन से निकल के हुकूमत में रहा जाए, और वो इस वक्त वफाक में भी अपना हिस्सा लेके बैठे हुए हैं और पंजाब में भी एक बड़ी सीट यानी स्पीकरशिप जो है PMLQ के पास है। ठीक है, मुझे अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो बाप की भी जाहिर है एक पोजीशन है और बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद के ये मामला जो हैं वो हुकूमत वक्त के खिलाफ जाते हैं तो फिर, या नहीं भी जाते तो बाप का जो फैसला है वो क्या होगा? फरजाना, बाप को अगर आप देखें तो किंग्स पार्टी के तौर पे जानी जाती है और ये अचानक ही 2018 के इलेक्शन से पहले नमूदार हुई और फिर इसके फैसले भी फोन कॉलों पे होते थे और इसके लिए जाम कमाल खान ने अब इजहार भी किया कि वो मुख्तलिफ जगह से फोन कॉलें आती थी, उस पे फैसले होते थे। कभी वो चेयरमैन सेनेट के दफ्तर से आती थी, कभी कहीं और से आती थी। इस दफा जो पोजीशन बन रही है वो ये है कि बाप को कोई फोन कॉल नहीं आ रही और फोन कॉल ना आने से जाम कमाल और उनका जो ग्रुप है वो बार्गेनिंग पोजीशन में आते हुए नजर आ रहे हैं। बलोचिस्तान में कंदूस बिजंजो से उनका शदीद इख्तलाफ है, उनकी हुकूमत को वो खत्म करना चाहते हैं और अगर उनकी हुकूमत खत्म करनी है उन्हें तो उन्हें फिर PDM का सहारा लेना पड़ेगा, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। जो उनकी बातचीत चल रही है JUI के साथ और PMLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, और बीच में राब्ता कार के तौर पे सरदार यार मोहम्मद रेंद का किरदार बड़ा अहम है जो पैगाम रसानी भी कर रहे हैं। अगर वो डील करते हैं PDM के साथ, तहरीक अदम एतमाद का साथ देते हैं तो जाम कमाल की कोशिश है कि बलोचिस्तान में कदूस बिजंजो को गिराने के लिए जो JUI के 10-12 अरकान है वो उनको सपोर्ट करेंगे और वो उसी वक्त मुमकिन होगा कदूस हुकूमत को गिराना जब JUI सपोर्ट देगी और साथ चलेगी। दूसरी सूरत में उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर वो इमरान खान को सपोर्ट देते हैं तो वो कम से कम 2 फेडरल मिनिस्ट्रीज और मांग रहे हैं जो बाप के अरकान को मिलनी चाहिए। वो पहले इसका इजहार भी कर चुके हैं, कदूस बिजंजो भी इसका इजहार करते रहे, लेकिन वो बार्गेनिंग पोजीशन में है। अब चूंकि कॉल्स कोई नहीं आ रही तो वो टाइम ले रहे हैं कि वो देखें कि हातमी फैसला किस तरफ होता है, क्योंकि किंग्स पार्टी है वो उसी तरफ जाएगी जिस तरफ इक्तदार होगा। वो हारने वाले फरीक की तरफ किसी सूरत नहीं जाएंगे। अगर उनको नजर आ जाए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है तो वो अपना झुकाव उस तरफ कर देंगे, और उनको अगर नजर आए कि नहीं इमरान खान की पोजीशन मुस्तहकम है तो वो एकदम अपना रुख बदल देंगे। कोई नजरियाती इख्तलाफ वाली बात नहीं है, मफादात की जंग है, यहां पे भी वो यही लड़ रहे हैं। मुजीब अहमद, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक सॉरी कॉल्स आने की। अब मैं उस दिन एक काफ लीग के भी MNA को सुन रही थी कि वो भी कॉल्स की बात कर रहे थे, कॉल आ रही हैं, कॉल्स नहीं आ रही हैं। ये भी एक अजीब सी कहानी है इस जमहूरी हुकूमत की कि हम दावे तो जमहूरियत के करते हैं लेकिन इंतजार में रहते हैं कॉलों के। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि बात हो रही थी और मुजीब अहमद क्वेटा के ब्यूरो चीफ उन्होंने बात की कॉल्स की, टेलीफोन कॉल्स की, तो मैंने हवाला दिया कि अक्सर टीवी पर आप भी सुनते होंगे, बयानात भी आते होंगे, बड़ा एक शोर मचता है कि कॉल आई कि कॉल नहीं आई। हालांकि हम एक जमहूरी मुल्क हैं और यहाँ पर सारे जो लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे हुकूमत के हों, वो दावा करते हैं जमहूरियत का, लेकिन फिर इंतजार रहता है कॉल्स का भी। चौधरी साहब, मैं आप ही की तरफ आऊंगी और ये बातें जो हैं और ये बातें हैं या अफसाने हैं कि ये कॉल्स आ रही है, अब जमहूरी लोग भी कॉलों के इंतजार में रहेंगे, तो फिर ये जमहूरियत कैसी? देखिए, असल इशू इस वक्त ये है कि अपोजिशन ने एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की है और हुकूमत ने उससे निमटना है और अपोजिशन ने उसको कामयाब बनाना है। बुनियादी बात तो ये है। अब इसके पस मंजर में जब कोई सवाल पूछता है, कोई मीडिया पर्सन या आम लोग पूछते हैं जर्नलिस्ट सियासतदानों से कि क्या आपको कोई कॉल आई है या नहीं आई, तो उन कॉलों के मुताल्लिक एक खास पस मंजर होता है, क्योंकि माजी में जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ या दीगर इशूज पर कोई बड़ा इवेंट होता था तो अपोजिशन ये इल्जाम लगाया करती थी कि उनके अरकान पार्लियामेंट को कहीं से कॉल आती है और उस कॉल की वजह से अरकान पार्लियामेंट जो है मजबूर हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं या खौफजदा हो जाते हैं। तो अब हमने देखा है कि जो अपोजिशन के बहुत से अरकान हैं, जो लीडर्स हैं, जब उनसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी कोई कॉल नहीं आई। अब जिनको पहले कॉल आती थी ये तो तस्दीक वही कर सकते हैं कि आती थी या नहीं, और अगर अब उनको नहीं आ रही तो चलो अच्छी बात है कि कॉल नहीं आई, अब तो वो आज़ाद है। बुनियादी बात यह है कि डिस्कस हमें ये करना चाहिए, हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक बड़े तवील अरसे के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आई है। जिस तरह से किसी शख्स का प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होना एक जमहूरी अमल है, जिस तरह से एक मुंतखब जमात जो है उसका 5 साल हुकूमत करना एक आईनी अमल है, एक जमहूरी अमल है, इसी तरह अपोजिशन के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए एक आईनी तरीकाकार है। अब उस आईनी तरीकाकार के तहत एक अपोजिशन ने, ज्वाइंट अपोजिशन ने रेजोल्यूशन मूव की है, मोशन मूव की है। अब उसको काउंटर करना है या कामयाब करना है या नाकाम करना है। उसके लिए कहीं कोई जलसों की बात कर रहा है, कोई डी चौक में 10 लाख बंदे इकट्ठे करने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है जी कोई मैं उसको काउंटर करने के लिए मैं यहां पर बंदे इकट्ठे कर रहा हूं। मसला ये है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन है इसने कामयाब या नाकाम होना है कौमी असम्बली के हाल के अंदर, उस तारीख को जिस तारीख को स्पीकर कौमी असम्बली इजलास तलब करेंगे। अब कहा जा रहा है कि किस तारीख को इजलास तलब कर लिया जाएगा और उसके बाद जो उसका प्रोसेस है 2-3 दिन का, क्योंकि बीच में 23-24 की छुट्टियां हैं, ओवैसी कॉन्फ्रेंस है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि 25 तारीख को या 26 तारीख को दोबारा इजलास शुरू हो जाता है। बिल्कुल जी चौधरी साहब, मैं इनफैक्ट ये बात करना चाह रही थी कि देखिए, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरी लोगों को इस बात का, जैसे आपने कहा कि ये एक आईनी प्रोसेस है, ठीक है, अब एक बात जो है वो एक प्रोसेस है और वो आईनी प्रोसेस है, तो उसमें तो मुझे आजादी होनी चाहिए कि मैं जिसके साथ, चलो वो पार्टी रूल्स और वो सारी चीजें हट कर, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि फिर तो जमहूरी तरीके से ही सारा कुछ होना चाहिए। अब कहीं बात आ जाती है कि जनाब कॉल्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब है मामला न्यूट्रल है। मेरा असल में सवाल करने का मकसद ये था, और ये क्यों हम डायलॉग्स नहीं करते अपनी टीवी स्क्रीनों पर या कहीं कि आखिर इस मुल्क में जमहूरियत, पूरी जमहूरियत कब आएगी? क्योंकि जब हम हुकूमत में होते हैं तो फिर हम कुछ और तरीके से बात कर रहे होते हैं, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारे लीडरान कुछ और तरीके से बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब आप गली मोहल्ले में चले जाएं तो लोग तो फिर एतराज करते हैं ना, फिर वो जमहूरियत पर भी उंगली उठाते हैं। तो मैं इसलिए ये बात कर रही थी कि मामला न्यूट्रल है क्या? जी बिल्कुल ठीक, जी मैं बिल्कुल ठीक, मैं वही कह रहा था कि हमें डिस्कस तो ये करना है, अगर वाकईतन अगर हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन दोनों डेमोक्रेट्स हैं, दावा दोनों का है, डेमोक्रेट्स हैं, दोनों इलेक्शन से जीत के आए हैं, उनके पास अपोजिशन का स्टेटस है, उनके पास हुकूमत का स्टेटस है, तो बजाय इस बहस में उलझने के कि कॉलें आती हैं या नहीं आती, अगर कल आ रही थी और अगर आज नहीं आ रही तो अच्छी बात है। अब उसको, इस मोशन को कालों के लिए तो डिफीट नहीं किया जा सकता, ना इस मोशन को जल्सों के लिए डिफीट किया जा सकता है, ना आप ये जो डी चौक है जो कि 100 फुट की सड़क है, इस पर तो आप भी यहाँ पर मौजूद थी, मैं भी यहाँ पर मौजूद था, जो अरूज का टाइम था धरनों का 126 दिन का, उस वक्त भी 10 लाख के कितने लाख थे आपको भी पता है, कितने हजार थे आपको पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल थी, कादरी साहब की पार्टी शामिल थी, मुस्लिम लीग काफ सपोर्ट कर रही थी, MWM भी शामिल थी। इसके बावजूद 5 पार्टियां कितने लोग लेके आई थी, वो कितने दिन लोग रहे थे, दिन में कितने लोग होते थे, शाम कितने लोग होते थे, सबको पता है।
یہ تحریک جو ہے اس کو ڈیفیٹ ہونا ہے یا کامیاب ہونا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی کے حال میں. اگر اپوزیشن کے پاس 172 بندے ہوئے تو وہ جیت جائے گی, اور اگر حکومت جو ہے اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو راضی کر لیا, اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھا, تو پھر وہ حکومت کامیاب ہو جائے گی. یہ فیصلہ قومی اسمبلی کے ایوان میں ہونا ہے, ووٹنگ کے ذریعے ہونا ہے, ہاؤس میں ڈویژن کے ذریعے ہونا ہے. یہ کالوں کے ذریعے نہیں ہونا, یہ ڈی چوکے جلسے کے ذریعے نہیں ہونا, یہ عوام کے دباؤ کے ذریعے نہیں ہونا. آج جس طرح چودھری شجاعت صاحب نے ایک متحمل, ایک مدبر اور ایک بڑے بردبار سیاستدان ہیں, اتنا اچھا مشورہ دیا انہوں نے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں یہ جلسے ولسے جو ہیں اس کو ملتوی کریں. ارکان پارلیمنٹ پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے, نہ اسپیکر کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے, نہ جلسے کا دباؤ ہونا چاہیے, نہ ان کی اپنی جماعت کا دباؤ ہونا چاہیے. ڈیموکریسی تو اسی چیز کا نام ہے کہ ایک رکن پارلیمنٹ, ایک ووٹر, جس طرح میں ایک ووٹر ہوں اس طرح ایک رکن پارلیمنٹ بھی ووٹر ہے. جب اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی سپورٹ یا اس کو اپوز کرنا ہے تو وہ ووٹر ہے. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو جب وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہ اپنی فری ول کے تحت, اپنی آزادانہ رائے کے تحت اپنی پارٹی کا یا اپنے منشور کا پابند رہتے ہوئے ووٹ ڈالے. میرا یہ خیال ہے کہ ساری جماعتوں کو فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پارلیمنٹیرین کو, یہ بالکل ٹھیک ہے ان پر ڈسپلن لاگو ہوتا ہے, لیکن اس ڈسپلن کے تحت, اس منشور کے تحت جو ان کی پارٹی کا پروگرام ہے اس کے تحت سب کو وہاں اپنی فری ول کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے. پتہ چل جائے گا کون جیتا ہے کون ہارتا ہے. یہ جلسے, یہ ڈی چوک کے اجتماع, یہ کہنا کہ جو پارلیمنٹرین آئے گا اس کے اندر سے گزر کے جائے گا اور جو پارلیمنٹرین ووٹ ڈال کے واپس آئے گا وہ اس کے اندر سے گزر آئے گا. اس طرح اپوزیشن کا یہ کہنا کہ ہم ڈنڈے کا مقابلہ ڈنڈے سے کریں گے, اس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتی. عمران خان صاحب مغرب کی مثالیں دیتے ہیں. مجھے بتائیے مغرب میں آج تک کبھی کسی نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کے دوران 10 لاکھ بندہ اکٹھا کیا ہے؟ اپوزیشن بھی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بڑی ڈیموکریٹ ہے, کیونکہ اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم ڈنڈے لے کے آئیں گے. اکٹھا کرنا بھی, اور جو صاحب 10 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا, جیسا کہ آپ نے کہا آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھی, ڈی چوک کو بھی دیکھے اور 10 لاکھ کے دعوے کو بھی دیکھے. رفعت, تھوڑا سا آپ کے پاس میں یہ سوال اسی کی کنٹینویشن ہی ہے کہ ایک طرف آپ 10 لاکھ بندے اکٹھے کرنے کی بات کرتے ہو, پھر شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نے انارکی پھیلانے کی کوشش کی تو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, ایف سی کو بھی بلا لیا, رینجرز کو بھی کہہ دیا. پھر ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر بات بھی کر لیتے ہیں. پھر شیخ صاحب یہ بھی کہیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی اب تم لوگ فیصلہ کرو کہ 1 سال چاہیے یا 10 سال چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ کنفیوز ہیں, کیا مسئلہ ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے اچھا ہونے کی باتیں کرتے ہو, پھر انارکی کی باتیں کرتے ہو, پھر ڈنڈوں کی باتیں کرتے ہو, کیا چل رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ رفعت, ذرا پچھلی والی بات کے اس میں کہوں گا کہ اب کال کا زمانہ پرانا ہو گیا ہے اور کوئی بھی آدمی فاصلے پر نہیں ہے, دور نہیں ہے, ڈسکنیکٹ نہیں ہے, نیوٹرل نہیں ہے. یہ بات ہے, میں آپ بالکل واضح طور سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں. اور کیونکہ لیکن بات صرف ایک یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ٹیلی فون کال کی, پیغام واٹس ایپ پیغام آتے ہیں, کال کا تو ایک سمبولک رہ گیا ہے کہ کال آ رہی ہے, کال جا رہی ہے. رابطہ ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ میں نے جیسا آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب صورتحال خراب ہوگی تو یقیناً اسی نیوٹرل ریفری کو ہی درمیان میں آنا پڑے گا. اب آپ نے بات کی ان کی جو جلسے جلوس ٹکراؤ والی صورتحال, تو میرے خیال میں وزیر داخلہ نے جس انداز سے گفتگو کی ہے یہ ان کے منصب کا تقاضا نہیں ہے. جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں ان کو ایک وزیر داخلہ کی حیثیت سے اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا. اور پھر میں یہ کہوں گا اس سارے معاملے میں ان کا مقابلہ بہت زیر قسم کے سیاستدانوں سے ہے. اس میں اگر میں یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا, آصف زرداری کی شخصیت کے حوالے سے آپ الزام اپنی جگہ پر لگائیں, وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس ساری چیزوں کے محرک وہی ہیں, جو ماسٹر کارڈ ہیں وہ انہی کی جیب میں ہیں, وہ اسی کو استعمال کر رہے ہیں اور انہی کے ذریعے یہ سارے معاملات طے پا رہے ہیں. انہوں نے, آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ایم کیو ایم جیسی جماعت کو, کہ بہت اختلاف بھی نظر آتا تھا, کوئی پسندیدگی بھی نہیں تھی کچھ عرصے پہلے تک, لیکن ایک میٹنگ میں انہوں نے انہیں رام کر لیا, دوسری میٹنگ میں یقیناً ان سے ہاں کروا لیں گے. لیکن اس تحریک عدم اعتماد کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آخری لمحوں تک کوئی چیز واضح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ہر چیز, اور ان تینوں رہنماؤں نے بھی ان چیزوں کو راز رکھا تھا, جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں سامنے نہیں آ رہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ابہام ہے,
بے یقینی ہے، ہر محض پر بے یقینی کیفیت ہے، حزب اختلاف بھی بے یقینی میں ہے، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں، سوائے 3 رہنماؤں کے۔ اس کے علاوہ خود حکومتی سطح پر بھی جو ہے ایک عدم اعتماد بھی ہے، بے یقینی بھی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے کون سے لوگ جو ہیں ان سے انحراف کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو جو کہ وفاقی حکومت کو رپورٹ کرتی ہے، اس مرتبہ جو اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہوا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے تو کہا گیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، وہ کال نہیں آ رہی ہے، تو وہ آپ بھی سمجھتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کون لوگ ہیں، لیکن جو دوسرا ادارہ جو وزیر اعظم کو رپورٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی آگاہی صحیح طور پہ حاصل نہیں کر سکے ہیں کہ کون سے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ وفاداریاں تبدیل کر سکتی ہیں۔ تو اس بے یقینی کیفیت میں فیصلہ کرنا دونوں جانب خاصا مشکل ہو رہا ہے۔ اعتماد عمران خان بھی دکھا رہے ہیں، اعتماد آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف بھی دکھا رہے ہیں، لیکن پتے پوری طور سے واضح طور سے سامنے نہیں آئے ہیں، اور یہ بے یقینی نے پوری قوم کو جو ہے ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر چیز رک گئی ہے اپنی جگہ پر، ہر آدمی اس تاریخ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور بات عمران خان کی بالکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی کو لوگ بھول گئے، سارے مسائل کو لوگ بھول گئے، اور اب ہر آدمی یہی کہ تحریک عدم اعتماد کی بات کرتا ہے۔ بالکل یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ایسے حسن سے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں عام لوگ بے یقینی کا شکار ہوں۔ صحیح، ایک تو عام لوگ بے یقینی کا شکار اور رفعت صاحب، دوسرا عام لوگوں کے جو عام آدمی کے مسائل تھے ان سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ اب یہی آپس میں ہر روز کی بحث ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میڈیا بھی جو چیزیں دکھایا کرتا تھا، اب چونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، کوئی تقریر ہو رہی ہے، کوئی کیا کہنے آ رہا ہے، تو وہ عام آدمی کے مسائل سے توجہ بھی ہٹ گئی ہے۔ فرزانہ ایک اضافہ میں اس میں کر دوں کہ کراچی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کچھ نہیں کیا۔ ان 3 سالوں میں آپ دیکھیں کراچی کو بالکل سب نے لاوارث چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں آپ ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھ لیں، صحت و صفائی کا دیکھ لیں، جو چیزیں وفاق کے اس میں آتی ہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کی تو گرین لائن بن گئی۔ گرین لائن دیکھیں، وہ میاں نواز شریف کا منصوبہ تھا، اسے بڑی مشکل سے پایا تکمیل کو پہنچایا گیا ہے۔ اس کو کہنے میں میرے خیال میں 2 رائے بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اتنی آپس میں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا سلیم شیخ کی طرف چلتی ہوں۔ یہ جو رفعت صاحب باتیں کر رہے تھے، اور اس سے مجھے یہ اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے رام کر لیا ہے ایم کیو ایم کو، ایک تاثر سا یہ چیز ہے۔ تو مسلم لیگ نون یا نواز شریف یا شہباز شریف کیوں نہیں رام کر پا رہے؟ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا وہ خفا لوگ ہیں، یا پھر دوسری جماعتیں ہیں، چاہے وہ اتحادی کیوں نہیں ہے؟ سلیم جی بالکل، رفعت صاحب نے جو کہا ہے نا کہ انہوں نے رام کر لیا ہے ایم کیو ایم کو ایک ملاقات کے بعد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رام تو کر لیا ہے، لیکن ان کے تحفظات ابھی بھی برقرار ہیں، اور اگر سیٹ اپ چینج بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بہت اچھا سودا نہیں کریں گے، کیونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اگر جو آصف علی زرداری نے اپنا سب کچھ جو ہے ایم کیو ایم کو دے دینا ہے، تو پھر آصف علی زرداری کہاں کی سیاست کریں گے؟ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، وہ آج کی سیاست کر رہے ہیں، اور آج کے لیے ہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج انہیں کیا سوٹ کرتا ہے۔ اور ایم کیو ایم بھی اس حوالے سے بڑی پریشان رہی ہے کہ انہیں سندھ میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، اور وفاق کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وفاق میں گو کہ ان کی 2 منسٹریاں ہیں، اس میں سے وہ ایک کو اون کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کہ جو وزیر قانون ہے وہ تو ہمارے وزیر نہیں ہیں، وہ تو عمران خان صاحب نے خود لگائے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں بھی جو ہے رام کرنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ رام کر لیا جائے گا، چاہے وہ آصف علی زرداری کریں یا پی ایم ایل این کرے، لیکن وہ بھی عارضی ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ان کو سلیم کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سلیم کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لندن میں رام کیا جا چکا ہو، لیکن تینوں اپنے کارڈز جو ہیں وہ چھپا کے رکھ رہے ہوں کہ کسی خاص وقت پہ شو کریں گے؟ جی بالکل، یہ والی اطلاعات موجود ہیں کہ معاملات آلموسٹ طے آ چکے ہیں، اور یہ ساری جو ہجانی کیفیت ہے وہ برقرار رکھنی ہے۔ اگر آج ہی ساری چیزیں اپوزیشن اپنے کارڈ شو کر دے تو پھر تو اپوزیشن کے پاس رہے گا کچھ نہیں، اور حکومت کلیئر ہو جائے گی، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اب ہم نے کون سی وکٹ پر جا کر کھیلنا ہے۔ تو لہذا اپوزیشن جو ہے وہ آخری وقت تک اپنے پتے پراپر شو نہیں کرے گی، اور یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، وہ بھی اسی طرح حکومت کے ساتھ کرتی رہیں گی کہ کبھی پرائم منسٹر ان کی طرف
چلا جائے, کبھی ان کے وزیر چلے جائیں, وہ ان کو کھانا کھلا دیں, کبھی یہ خود کھانا کھا لیں, اور پھر یہ لوگوں کو جو ہے اسی طرح ہجانی کیفیت میں رکھیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تبدیلی آنی ہے اور اتحادی جماعتوں سے مل کر آنی ہے تبدیلی, تو یہ کوئی زیادہ دیر نہیں چلے گی, اور پھر بعد میں یہی ہوگا. تبدیلی آنے کے بعد جو ہے وہ پھر دال دوبارہ جو ہے جوتیوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, اور لوگ پھر دوبارہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ جب ہم نے موجودہ یعنی کہ اس وقت وہ ماضی کو کہیں گے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے تو وہ بہتر ہوتا, کیونکہ اگر پی ایم ایل این پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ کسی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ منہ دیکھ رہی ہو. یہ ایسا ممکن نہیں ہے, تاہم وقتی جو ہے وہ سودے بازی ضرور ہو سکتی ہے. ہاں, وہ جیسے شیخ صاحب, بلکہ میں آج سن رہی تھی کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میرج آف کنوینئنس ہے. بہرحال مجیب یہ بتائیے کہ یہ جو سچویشن ابھی چل رہی ہے, اور ساتھی جب بات کر رہے تھے تو ان میں کسی نے کہا کہ یہ دباؤ میں ہے یا کسی کو دباؤ میں رکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے یا کسی اور پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ 10 لاکھ لوگ اور ڈی چوک اور اس وقت آ جائیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے مجیب احمد؟ مجیب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ طارق چودھری صاحب, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آتی ہوں. چودھری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خود دباؤ میں ہے اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, یا کسی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے فرزانہ, یہ جو ہماری قومی اسمبلی کی جو نومیریکل ڈفرنس ہے نا, وہ اتنا کم ہے, اتنا وہ فریجائل ہے کہ اس پہ لازمی طور پر حکمران جماعت کو وہ دباؤ میں ہوگی. دیکھیں 179 کا دعویٰ کرتی ہے حکومت کہ اس کے پاس یہ ووٹ ہیں. 162 یا 63 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے, ساری اپوزیشن کو ملا لیا جائے. 17 ووٹ ہیں اس وقت 3 یا 4 بڑی اتحادی جماعتوں کے پاس, جس میں ایم کے ایم بھی ہے, جس میں بی اے پی بھی ہے, جس میں کاف لیگ بھی ہے, جس میں جی ڈی اے بھی ہے. اب فرق صرف یہ ہے کہ اپوزیشن نے یا تو 163 سے 172 تک جانا ہے, یا پھر یہ ہے کہ اس نے ناکام رہنا ہے. اب یہ جو 17 ووٹ ہیں اپوزیشن, یہ جو بڑی پارٹیوں کے ہیں, اگر ان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اپوزیشن, ہم ایک مفروضے کی بات کرتے ہیں کہ اگر اپوزیشن نے ان 3-4 اتحادی جماعتوں میں سے 2 یا 3 کو جو ہے وہ رام کر لیا, جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے کہ ٹلٹ اس طرف ہے, رجحان جو ہے اپوزیشن کی طرف ہے, ابھی کوئی اتنی فیصلہ نہیں ہوا, چونکہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے, 28 تاریخ تک جاتا نظر آتا ہے. تو اگر تو انہوں نے ان 3-4 جماعتوں کی حمایت حاصل کر لی, اور اگر کوئی اپوزیشن, اگر حکمران جماعت کے کچھ لوگ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وعدے وعید کر لیے ہیں, تو پھر تو جو ہے وہ حکومت کامیاب ہو جائے گی. اگر جو ہے وہ ناکام رہی, اگر اتحادی حکومت کے ساتھ رہے, اور اگر حکومت کے جو اپنے ایم این ایز ہیں وہ نہ ٹوٹے, تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے اپوزیشن ناکام ہو جائے گی. چونکہ فرق بہت کم ہے, چند ووٹوں کا فرق ہے, جو کہ ٹیکنیکلی یا جو سیاسی طور پر یا جو ان کو پورا کرنا ناممکن نہیں ہے. اس لیے دباؤ میں تو ہے حکومت, اور حکومت بھی دباؤ میں ہے, اپوزیشن بھی دباؤ میں ہے. اپوزیشن اس لیے دباؤ میں ہے کہ اپوزیشن نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا ہے. اگر اپوزیشن کامیاب نہ رہی تو پھر ظاہر ہے اپوزیشن کو بہت بڑا سیاسی دھچکا لگے گا. تقریباً 1.25 سال الیکشن میں باقی ہے, اور جب 1.25 سال الیکشن میں باقی ہو تو اس طرح کا دھچکا جو ہے اپوزیشن کے لیے وہ ظاہر ہے اس کا ابزارو کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اگر حکمران جماعت جو ہے وہ اپنے بندے پورے کرنے میں کامیاب نہ ہوئی, تو ظاہر ہے اس کا بھی سیاسی مستقبل جو ہے وہ جب میدان میں جائے گی تو وہ خاصا اس کے لیے مشکلات ہوگی. تو تعداد اتنی کم ہے, فرق اتنا کم ہے کہ لازمی بات ہے کہ حکمران جماعت جو ہے جس کے سٹیکس ہیں, جس کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے, پنجاب میں حکومت ہے, بلوچستان میں ایک الائز حکومت ہے, تو وہ دباؤ میں تو ہے ڈیفینیٹلی. صحیح ہے. مجیب, آپ ہمارے ساتھ اگر ہیں اور سن سکتے ہیں, تو یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی ہوگا اگر وہ ہار گئے تو, لیکن اگر حکومت ہار جاتی ہے تو اس کو بھی نقصان ہوگا. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب دونوں صورتوں میں فائدے میں جائیں گے, جیت جائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو فائدہ ہی ہے, لیکن اگر ہار بھی گئے تو وہ سیاسی شہید بن جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
देखिए फरजाना, महंगाई और लोगों की तकालीफ इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि लोग अब समझ चुके हैं कि कोई सियासी शहीद तो बनने नहीं जा रहा, क्योंकि हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अगर ये अब नहीं गए तो शायद 6 महीने बाद या साल बाद सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी। इस वक्त मुल्क की मायशी सूरत-ए-हाल ये कि लोग किसी सूरत भी इस गवर्नमेंट पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। इस वक्त अगर हुकूमत चली जाती है तो सियासी शहीद बनने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अपोजिशन के लिए मुश्किलात बहरहाल पैदा हो जाएंगी, क्योंकि नई हुकूमत साजी एक मसला होगा, उसके बाद जो कुछ माशी मसाइल है उसको हैंडल करना मसला होगा, फिर इलेक्शन की डेट देनी होगी और फिर नए इलेक्शन भी कराने होंगे, तो सारा मुसीबत अपोजिशन के गले में चली जाएगी और इसका बहरहाल फायदा कहीं ना कहीं इमरान खान को होगा आइंदा इलेक्शन में, क्योंकि वो तो फारिग होने के बाद इन जलसों पे रिलाई करेंगे और फिर लोगों को, अवाम को मोबिलाइज भी करेंगे, लेकिन अपोजिशन के पास फिर अवाम को मोबिलाइज करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। वो जो आइंदा आने वाले 6 माह होंगे वो उनके लिए मजीद भारी होंगे और उनकी पॉपुलैरिटी को मजीद कम करेंगे, क्योंकि सख्त फैसले माशी करने होंगे और वो उनके लिए गैर मकबूलियत का बायस होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद साहब, तारिक चौधरी साहब, सलीम शेख साहब और रफत सईद साहब, हमारे चारों ब्यूरो चीफ हमारे। और जो तहरीक अदम एतमाद का ये शोर है, जो मामलात हैं चल रहे हैं, इसके ऊपर हमने कोशिश की कि अपने चारों ब्यूरो चीफ से उन्हीं के इलाकों के, उनके सूबों की जो सूरत हाल है उसको जानने की कोशिश करें कि उनके यहाँ के सियासतदान क्या सोच रहे हैं और ओवरऑल अपोजिशन की या हुकूमत की पोजीशन क्या बन रही है। पोजीशन जो भी हो, हमारा तो ये मानना है कि जो भी हो जमहूरी तरीके से हो, क्योंकि गैर जमहूरी तरीकों से होने वाले काम इस मुल्क के लिए मजीद नुकसान का बाइस बन सकते हैं, फायदा किसी का भी नहीं होगा। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।